إيران حدث حقتات عالم لخاو حيلن مودق عبلالنة أمريكان بدو ناشت هاقراتن شان شعاتي ميتن تيسان حد الزتا سأل لنا أمريكا بخمي تفراقشو. Now it is going to be President Trump who ended America's unipolar dominance. So when we have the history books written, إيران نعلم جوز حزت له بالحات أمريكا زامنته ولكت أمريكا. It'll be 1991 to 2026. And who's the president in 2026 of the United States? It is Donald J. Trump. So إيران نا أمريكا زبداتو المستير دخومات هاجرات نحيالان سعرالو حدش ممرحيم أمريكا سلمنتين إيران من بركاسينام تستغير حق كينات سلام كبرات تخطاتلتي الميديا أبزل لكم السلام انتعنا لا تمننا نابنا إلو متحسنا نساقاقركم أبنا إلو مدلاونا حيزنا لكم كريم نازلنا تحسو نتفلت أن عابن أمريكا ومسيحة فورين أفيرس بالزعب موداق عبلالنا تحيل أمريكان معراق حيلتات ناشت هاقرات نزولتو أزيو عميق جيوبوليتيكاو تنتنازل تكوريو إذا صحف نتنسلست عسرتتات عمتات عالمنا زمرحة أمريكا وانكو غلصراو عبلالنا بغمي فشلني سعرن كمزلو إيران دما أبتمس أمريكا تكايدو زلاقجت بغمي استراتيجيو حيلن بوليتيكا ولفرجن كمزرخبتن بسفع زمرمريو نزسفع تحسو واحدو زمرت ولا سمعتات دالي والله سيد محمد ايك سامودا تختكتاتو لنعدمكو نامولو تحسنا غساقاقركم سنة مكتال تاريخاو تمرتي شان شعاتي ميتن تيسان حدن مبقسي أمريكا وعبلالنتن 10,000 body bags to that war, and only 147 American troops were killed, where we kicked out Saddam Hussein from Kuwait with 300,000 plus troops, the fourth largest army in the world. And it was a splendid victory that had enormous ripple effects for decades and decades. And that is now all coming to an end. Now you could say maybe تمشت عسر شوعات تري شان شعاتي ميتن تيسان حدن ملا عالم قدميو اب تلفزيون رياضة زي تفلت فلسعمة تخسم ابتي بتصرنا فرت تخص زلم قلص الماء السماي بغداد أمريكاويان ركعت بومباتات علاماتاتهم كيسحاتو بلقع كهار منكلو مع كنزينا CNN نتكوينات وشمت بغتات فنو نبرات التمثلي نمليونات سبات مجمر تحدي زمن كويني تسميعهم التكوينات كم مجمارو عراق كساب كندي زفر رحيل خمزة برا مذكرة قداسيو ملاخ عراق صدام حسين أستات حدا مليون زباد صحوتو سراويت مرح نيرو سراويتو مس إيران نشومون تعمتات زقل سلا دماو كينا تتساوي رزواتن أب عالم كابزلو عبيت حيلتات تانك زوانن النيرو عراق نكويت مورارا صدام كتسيلو سراويتو ناب سعود عرب مزوار أوشمت فارس ناي ندار هابتا عبلال حيلك خون ربعني عالم كرب ندادي أب تحت قدتاو قد صروخو اتوني زبل سقات فتير نيرو زهات أمريكاويان قليل عاوتاي تتسبين نيروم التفشلت كوينات فيتنام قنانو ويحسلالو تنبيو سلازنبرة أفرحيهم نيروم بنتاغون كبيد كسارة بمتصباي أشحات ني ريسا متغلال البلاستيقات نابتو زوبال أخم التتسبيت كم كلاي فيتنامي زنبرم يغنمبر التسعب في السامة ندارقا خلصة بسنبري نيرو دهراني عموشتا صومني أير متقعتي مريتاو سراويت امرت نكويت أباستات 100 ساعتات حارو تيوام سراويت العراق بنينو أب كويت زنبرو لعل 300 شهوة تهدرت عراق تسعيرهم أمريكاويان 240 شوعات تنترايكم وطن كله الزد ما مستقل مكوينات زنبرة سقات كما تاثرن كله أزيو زدن وحر قطري نيرو المحيلة تاورح أزي حيال تمثل زنبرة هاجر بزقرم قلتافة تسعيرام ترجم زعوت كميدا كوينات حالفو أمريكا محلقة زي بلو عالم لخا وحيل خمس غنات مسكيروم حبرت السوفيت أبز فرار سولو زنبرة اوان واشنطن زغونه يكون عبت وادار زي بالله خوينا أما أكل عالم لخا وفاينانس تكنولوجيا مربب كيدانات نتقميتام زد ما انكو قلصراو عبلالنا الزمن أمريكا بجيسو زوتا دراو حيل دما نعلم لخاونت
ዕቤት ቁጠባን ተዛማድ ዘርጋእትን ሰረት ኮይኑ ጸኒሑ ሰውራት ቴክኖሎጅን ምውዳቕ መሓለኸ ኣልቦ ሓይሊ ኣሜሪካን እቲ ንሰለስተ ዓሰርታት ዓመታት ዝቐጸለ ዘመን ኣሜሪካዊ ዓብላልነት ግን ሕጂ ኣብ መወዳእቱ በፂሑ ይርከብ። ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ 1991 ዝነበረ ዓይነት ወታደራዊ ብልጫ ሎሚ የብላን። ብሰንኪ ቁጠባዊ ዓለም ለኻውነት እቶም ንረቂቕ ኩናት ዘድልዩ ስርዓታት ኣብ ኢድ ውሑዳት ሓያላን ሃገራት ጥራይ ተሓፂሮም ኣይተረፉን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይሽቱን ድኹማትን ሓይልታት እውን ብቐሊሉ ረኺቦም ንገዘፍቲ ሃገራት ክገጥሙሉን ክበድህሉን ዘኽእሉ መሳርሒታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ 1991 ዝተረኣየ ናይ መጀመርታ ሰውራ ረቀቕቲ ኣጽዋር ኣብ ኢድ ውሑዳት ሃገራት ጥራይ ዝነበረ ዓበይቲ ኢንዱስትርያዊ ስርዓታት ዝጠልብ ነይሩ። ረቀቕቲ ቦምባታት፣ ናይ ሳተላይት መርበባት፣ ውሑስ ርክባትን ዘተሓላለኹ ዳህሰሲ ቴክኖሎጂታትን ኣብ ኣሜሪካን ቀረባ መሓዙታን ጥራዮም ዝርከቡ ነይሮም። ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓሰርታት ዓመታት ግን ዓለም ለኻውነት ነዞም ስትራቴጂያውያን ወተሃደራዊ ንብረታት ናብ ንግዳዊ ሸቐጣት ቀይሮም ይርከብ። ኢንዱስትሪ ሴሚኮንዳክተር ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዓበይትን ብጂኦግራፊ ተዘርግሑን ኢንዱስትሪታት ኮይኑ ዓመታዊ እተቱ ናብ $1 ትሪልዮን ይግዝግዛሎም። እቶም ንንግዳዊ ዕዳጋታት ዝሰርሑ ረቀቕቲ ፕሮሰሰራት፣ ካሜራታት፣ ናይ ቦታ መመላኸቲ ስርዓታትን ጂፒኤስ ረሲቨርስ፣ ሊቲየም ባትሪታት ሎሚ ንወተሃደራዊ ዕላማታት እውን ብቐሊሉ ይውዕሉ ኣለዉ። ሓደ ዘመናዊ ናይ ቴሌፎን ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ወሽመጥ ብዙሓት ወተሃደራዊ ስርዓታት ዝነበሮም ናይ ኮምፒተር ዓቕሚ ተዓጻጽፍ ሓይሊ ይውንን። ቀደም ንስለያውያን ሳተላይታት መንግስቲ ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ስእልታትን መረዳእታታትን ሎሚ ብንግዳውያን ሳተላይታት ብቐሊሉ ይርከባሎም። ሰውራዊ ዕቤት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤአይ ድማ ነዚ መስርሕ ብዝያዳ ቃላጭፎ ይርከብ። እቲ ቀደም ብቢልዮናት ዶላራት ዝሕተ ዝነበረ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ሎሚ ብንግዳዊ ዕዳጋታት ዝርከብ ናውቲ ብምውሃድ ብቐሊሉ ክስራሕ ይከኣል። እቲ ብኢራን ዝፈሪ ሻሃድ 136 ዝበሃል ድሮን ናይ ዝለውጢ ዘህያዊ ምስክር እዩ። ኢራን ክቡርን ዝተሓላለኸን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ክንትጽበ ብንግዳዊ ዕዳጋታት ዝርከቡ ናይ ቦታ መመላኸቲ ቺፕስ፣ ሳተላይት ረሲቨርስ፣ ፕሮሰሰራትን ሶፍትዌራትን ብምውሃድ ምስ ቀሊል ናይ ነፋሪት ኣካላትን ሞተርን ኣጣሚራ ውፅኢታዊ ረቂቕ ኣጽዋር ሃኒጻላም። እቲ ቀንዲ ነጥቢ ሻሃድ 136 ልዑል ቴክኖሎጂያዊ ውሕልነት ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ብውሕድ ዋጋ ብቐሊሉ ዝሰርሕ ብምዃኑ እዩ። እዚ ቴክኖሎጂያዊ ምዝርጋሕ እዚ ድማ ናብ ኣሜሪካ ዓበይቲ ብድሆታት ብምፍጣር ነቲ መሓለኸ ኣልቦ ዝነበረ ዓብላልነታ ኣብ ከቢድ ፈተና ውዲቑ ይርከብ። Is Donald J. Trump. So he will not be forgotten in the history books. He will go down as having the biggest strategic loss in pretty much America's history. I don't think you can, even Vietnam, although there's more actual casualties in Vietnam. So this is what is the paralysis. استراتيجي إيران حدثت حقتات حيل عالمن إذا هجي أبزوريا متصابو بحرمز زكايات زلو قجت اتناي دهر زحول كينا زنبرا حيالان هاقرات برقعت أصوار جيران نزتا دالي بولوتيكا وصيت بوحد واقا خوقات روي خلا ينزب الأمنات بمولو 5 تغير زركا قتسيو نايت الري شعن شعاتي 291 كاند مسلي بليزر زمرح بومبا ناب حدا نعير شامبوقو بغداد كاتون كل زراز نبرن تخوينو كاند مسلي كينات إيرانغن كاب نقداوي إلكترونيك استسرحن يشتو درون أبدوبا قماقم بحر إيران بتنكاسقس قجلة وانشيفو ناوشمت كبرون كل زر مسليو أبتا أمريكا محلقة ألبو لعلنا زوننا لمود ناي مركب نمركب بحلا وقا بحر آتيا نحيل بحر أمريكا سعر كامل صعين برن أبكندوس ملاء وتادرا ومحاورات إيران نتعلم لخاو نقرب غلصال نمزنبالن نعلم لخاو عداقاو امنت بسرعة مبرازن يزعي مرهنة إيران زمناوين عالم لخاين قطباتات أزيوم تنكفت مخانومن نداد مركب ترايزي كونس التندادي بقوانو ببزحن بتثبيت قبرلو رقو كونتاتن كوقعز كم زداليون أصبغي فلتيو إيران نمتصابو بحرموز نابزوبا غلصال حدقا بمقيار نزا عالم لخاو قطباو تنكافنت كم حيالات وارتك أمولو لام ግጭት ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ዝነበሩ ሰሙናት እቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ብዝተሓቡ ተንቀሳቐስቲ ጉጅለታት ዝፍኖ ናይ ድሮን ሚሳይላት መጥቃዕቲ ስጋት ጥራይ ንዕዳጋታት ፀዓት ንምዝንባል እኹል ነይሩ።
ናይ መድሕን ኢንሹራንስ ዋጋታት ብዓብዪ ደይቡ መራኸብ ንግዲ ድማ ሓደጋ ካብ ምውሳድ ተቖቲበን ብዕዳጋታት ዓሚቕ ዘይምርጋእ ስለ ዝሰፈነ ንጥፈታተን ብዓብዪ ነኪዩ እቲ ሞያዊ መስመር ብኣካል ክፉትን ንጉዕዞ መራኸብ ምቹእን ኮይኑ እንከሎውን ኢራን ነቲ መጻበቦ ስትራቴጂያዊ ውሕስነት ከምዝስእን ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ዓለም ለኻያን መሓዙታን ኣዝዩ ከቢድ ፋይናንስያዊ ክሳራ ከተስዕብ ኪኢላ ኣላ። ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብምትሕባር ኣብ ደቡባዊ ኢራን ዝርከቡ ነቑጣታት ራዳር ባትርታት ሚሳይላትን መደበራት ድሮንን ብምውቃዕ ኣሽሓት ዕላማታት እኳ እንተትከዓት ኢራን ግን ተንቀሳቐስቲ መወንጨፊታታ ካብ ተተሃርመሉ ፍጥነት ንላዕሊ ቀልጢፋ ክትዝርግሖምን ክትሃንጾምን ክኢላ እያ። ኣሜሪካ ውሑዳት መወንጨፊታት ክትወቅዕ ትኽእል እያ። ይኹን እምበር ኣብ ኣሽሓት ተርቢዒት ኪሎ ሜትራት ዝርጋሕ መሬት ሙሉእ ብምሉእ ክትቋፀሮ ይከኣለትን። እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ኢራን ንሓንቲ ኣሜሪካዊት ኣፓች ሄሊኮፕተር ምውዳቓ ነቲ ኣሜሪካ ዝወደቐቶ ከቢድ ፀገም ብጉህዶ ዘቃልዕ እዩ። ኢራን $20,000 ጥራይ ብዝሰርሕ ድሮን ሻሂድ ጌራ $35 ሚልዮን ዝዋግኡ ኣዝዩ ዝተረቐቐ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ንብረት ኣውዲቓ። እቲ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ሰራዊት እውን እንተኾነ ነቲ ብውሕድ ዋጋ ዝፈረ ድሮናት ዘስዕቦ ሓደጋ ክቆፃፀሮ ከም ዘይከል ተመስኪሩ እዩ። እዚ ናይ ኢራን ቀጻሊ ብዶ ካብ ተራ ስልታዊ ዓወት ሰገረ ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎም። ኢራን ነቶም ዝተፈላለዩ ዘበዋያን ግንባራት ከም ኣካል ሓደ ዝተዋህደ ስትራቴጂያዊ ስርዓት ጌራ ትጥቀመሎም። ኣብ ሊባኖስ ንሕዝቡላህ፣ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ዕጡቓት መሓዙታ፣ ከምኡውን ኣብ የመን ንሓይልታት ሕዱድ ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ማዓስከራትን ኣገደስቲ ትሕቲ ቅርፂ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ቀጻሊ መጥቃዕቲ ተካይዳ ኣላ። እዚ ኣገባብ እዚ ኢራን መሬት ብምውራር ዘይኮነስ ብቐጻሊ ዘይምርግጋእን ምዝንባልን ኣቢላ ሰፊሕ ዞባዊ ጽልዋ ክታንጻ ኽኢልዋ ይርከብ። ኢራን ብቁጠባ ድኽምቲ እያ። ስሩዕ ሰራዊታውን ካብ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዓቕሚ ንእስ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ባይታ ዘመዝገበቶ ስርሒታዊ ዓወት ናብ ፖለቲካዊ ዕድል ይቕየር ኣሎም። መንግስታትን ዓለም ለኻውያን ዕዳጋታትን ወሽመጥ ዓረብ ዝኾነ ይኹን ዓብ ውሳነ ብዘይ ፍቓድን ረብሓን ኢራን ክትግበር ከም ዘይክእል ድሕሪ ምእማኖም እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ቀስ ብቐስ ናብ ፖለቲካዊ ጽልዋን ለቨሬጅን ይቕየር ኣሎም። እዚ ኩነት እዚ ድማ ነቲ ዓብላልነት ደረጃ መጥቃዕቲ ኤስካሌሽን ዶሚናንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ዓቕሚ ኣፍሪስዎ ይርከብ። ኣሜሪካ ገና ዓብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣለዋ። ይኹን እምበር ዕላማታት ምድምሳስን ፖለቲካዊ ውፅኢት ምውሳንን ግን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም። ኣሜሪካ ንጸላእታ ክትዕኑ ትኽእል እኳ እንተኾነት ናብ ድሌታ ከተንበርክኾም ግን ዓቕሚ ስኢና ኣላ። ረቀቕቲ ኣጽዋር ጂኦግራፍን ተዘርግሑ መርበባትን ንኣሽቱ ሓይልታት ካብቲ ሓያላን ሃገራት ክቋጻጽሮ ዝኽእላ ፍጥነት ንላዕሊ ዋጋ ኩናት ቀልጢፎም ክረኽቡሉ ዘኽእል ዓቕሚ ሂቦም ይርከብ። እቲ ናይ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕግታት ሓይሊ ብምሉእ በኒኑ እዩ። ኣሜሪካዊ ሓይሊ ንዓለም ለኻዊ ርግኣት ውሕስነት ካብ ምሃብ ሓሊፉ ባዕሉ ምንጪ ዘይምርግጋእን ቅልውላውን ኮይኑ ይርከብ። እቲ ኣብ መጻበቦ ሕርሙዝ ተራእየ ኩነት መጀመርታ ጥራይ እዩ። እዚ ሕግታት ሓይሊ እዚ ኣብ ከባቢ ታይዋንን ካልኦት ስትራቴጂያውያን ዞባታት እንተዳ ተደጊሙ እቲ ዝመጽእ ዘመን ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ ነቲ ስርዓት ንምክልኻል ብዝኽፈል ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ዝልላ ሓደገኛ መድረክ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነቲ ኣብ 1991 ተሃንፀ ኣሜሪካዊ ዓብላልነት ብኸመይ ኣብ መወዳእቱ በፂሑ ከም ዘሎ ከምኡውን ኢራን ብውሕድ ዋጋ ዝፈርዩ ረቀቕቲ ድሮናትን ንግዳዊ መርበባትን ተጠቂማ ከመይ ጌራ ንዓለም ለኻዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ከም ዝበደለቶ ብዕምቆት ርኢና ኣለና። እዚ ኣብ መጻበቦ ሕርሙዝ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓያላን ሃገራት ብረቀቕቲ ኣጽዋር ጌረን ንዘተደለየ ፖለቲካዊ ውፅኢት ብውሕድ ዋጋ ክቋጻጽሮ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት ብኸመይ ከም ዘፍረሶ ኣሜሪካዊ መጽሔት ፎሬን ኣፌርስ ተኣሚኑሎም። ኢራን ነቲ ልሙድ ናይ ሜዳ ውግዕ ዓወት ሓዲጋ ንቁጠባዊ ዘይምርጋእ ቀዳምነት ብምሃብ ናይ ሓቂ መለክዕ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ንጸላእቲ ከም ምድምሳስ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ለኻዊ ስርዓታት እምነትን ርግኣትን ናይ ምሕላው ዓቕሚ ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጻ ኣላ። እምበር እቲ ዘቕረብናዮ ሰፊሕ መደብ ዝተኸታተልኩም ነይሩ። ካብዚ ትሕዝቶ ንግሎባዊ ፖለቲካ ስርዓት ዓለምን ዝጸንሐ ኣካይዳን መጻኢ ንምርኣይ ብዙሕ ረቢሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ከምወትሩ ኮመንት ብምግባር ከምኡውን ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ኣበርክቶ ትገብሩ ነዘኻኽር። بغالا قداس مدرك سام درهب سلام قسانة لا تمنى سلامتكم سلام. 10,000 body bags to that war, and only 147 American troops were killed, where we kicked out Saddam Hussein from Kuwait with
300,000 plus troops, the fourth largest army in the world. And it was a splendid victory that had enormous ripple effects for decades and decades. That is now all coming to an end. Now, you could say maybe it was already somewhat coming to an end with Iraq and Afghanistan, but this is a mega legacy that now it is going to be President Trump who ended America's unipolar dominance. So when we have the history books written, it'll be 1991 to 2026. And who's the president in 2026 of the United States? It is Donald J. Trump. So he will not be forgotten in the history books. He will go down as having the biggest strategic loss in pretty much America's history. I don't think you can, even Vietnam, although there's more actual casualties in Vietnam. So this is what is the paralysis that's occurring, Mario.